ginatag ni NBI Director Melvin Matibag nga consummated ukon na pamatud-an nga mayara sang nalapas si Vice President Sara Duterte sa betrayal of public trust sang ginako sini sa publiko nga mayara na ini sang may ginkontrata agud ipapatay Sunday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez kung una ini nga mapatay. Suno kay Matibag, ang amo nga pahayag isa na kapamatuod nga nalapas ang isa ka vice-presidente ang iya ginsumpaan sa lahi nga dapat sini kun tani tumanon kag agod maghatag sang gustisya para sa mga Pilipino. Kadungan man sang ikasam nga adlaw sang trial, ginpangabay man sang kampo ni Duterte nga ipakuha sa record ang pahayag ni Matibag apang wala ini ginbaton sang impeachment court. Ginsiling man ni lead impeachment prosecutor kag Batangas Representative Jervil Ruistro nga nagasabat lamang si Matibag sa pamangkot sang depensa. Pahayag pa sini nga ang betrayal of public trust natabo matapos ang personal nga pahayagan ni Duterte nga may gin-istorya na ini agud ipapatay ang first couple kag anay House Speaker. Naibaluan nga sa karon nagapangatubang si Vice President Sara Duterte sang mga kaso kaangot sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust kag iban pa nga mabugat nga krimen. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor.